Hello everybody, welcome to Family English with Mr. Kabada. Let me start for what's reading passages and how we are going to treat or how we are going to answer questions from reading passage. I would like to talk or I want to talk about that, especially techniques of answering reading passage questions, both the theoretical or the strategic that you are coming to answer the questions which are from reading passage and some example reading passage questions. So let me start first one, please, here. Yeah, techniques of answering reading comprehension or reading passage questions, please. Yeah, actually, every individual has his or her own ways or strategies of answering reading questions. But I want to show you about some of the common strategies of answering, because reading by itself is understanding the intent of the passage. To understand the intent of the passage, we have to exploit different strategies. The first one is treating for contextual vocabulary words. What are the reference words? The inferential meanings of the word and the phrases. What is the writer's purpose in writing for this passage? If you understand this content as a whole, you can understand the central idea of the passage. That's the way, actually. So anyways, let me start from the first one. I read the first one, techniques of reading or answering the passage. I read the passage and write the main idea of each paragraph. Yes, የመጀመሪያ ምንባቡን ማንበብ ነው። የምንባቡን እያንዳንዱን ፓራግራፍ ጽንሰ ሐሳቡን ማንበብና የምንባቡን ዋና ሐሳብ ዋና ጭብጥ ማንበብ መረዳት መቻል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ጥቅም አንደኛ ስኪም ማድረግ ነው። ስኪም ማድረግ ማለት it is the strategies of understanding or reading strategy, simply reading strategy ነው. because አንባቢዎች ሲያነቡ አንድን ምንባብ ሲያነቡ የተለያየ ፐርፐዝ አለን። እንደ ፐርፐዛችን የምናነብበት ስትራቴጂ ይለያያል። ለምሳሌ የምንባቡን ዋና ሐሳብ ማንበብ የምፈልግ ከሆነ ወይም ሜን አይዲያውን ማግኘት የምፈልግ ከሆነ ስኪም ነው የማደርገው። ስኪም ማለት እያንዳንዱን ምንባብ ውስጥ ያሉ ቮካብላሪዎች ዲፋይን እያደረኩ መሄድ ሳይሆን maybe I want to focus on the first line of each paragraph and what is a supporting detail in each paragraph. I can interpret, I can understand the main or the general gist of the paragraph. Actually, that's በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ስኪም ሳደርግ ያ አንዱ ፓራግራፍ የመጀመሪያ ላይ ያሉን አንብማ ዋና ሐሳቡ ምንድነው፣ ዝርዝር ሐሳቦቹ ምንድነው፣ እነሱ ከተረዳው በኋላ በራሴ ቋንቋ ሐሳቡን የፓራግራፉን ሐሳብ ልጽፍ እችላለሁ። ስለዚህ ስኪም ሳደርግ ዋና ሐሳብ ላይ ፎከስ አድርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሜን አይዲያን ማወቅ ስፈልግ መረዳት ስፈልግ in detail or intensive reading ላይ ያስፈልገኝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ skimming the very important strategy. I want to skim, please. What's my intention while I use for this strategy skimming? It's important while answering for reading questions, whether you are a university entrance exam taker, remedial takers, or maybe exit exam takers, or whatever you are, not only for taking an examination, while you are reading texts, pamphlets, brochures, magazines. So you can just use this strategy, please. ሁለተኛው ስትራቴጂ ስካን ነው የምታደርገው። ስካን ማለት speed reading ነው, right? Speed reading. I want to focus on numbers, I want to focus on statistics, I want to focus maybe years or anyway very specific information. I cannot use skimming, but rather I want to just scan here. Scan means speed reading. I want to just very hurriedly I can read it and focus what I want to read from, what I want to get from the reading passage. That's scanning. ለምሳሌ ዓመተ ምህረት ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ የሰው ስም ሊሆን ይችላል፣ ፐርሰንቴጅ ሊሆን ይችላል፣ ያንድን ቦታ ስም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ዴት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የሆነ ስፔሲፊክ ነገር ሊሆን ይችላል። በስካን ማድረግ የምችላቸው ነገሮች ስፒድ ሀሪድ ነው። ሀሪድ ማለት በፍጥነት እየዳሰስኩ በማንበብ ማግኘት የሚፈልጋቸውን ነገር ማነብ ከሆነ የምፈልግ ከሆነ ዛስ ስካኒንግ። ለምሳሌ ሪፈረንስ ወርድን በስካን ነው መልሰው፣ ስካኒንግ ነው መልሰው። ሲምፕሊ ሪፈረንስ ወርድን ለመመለስ ስኪም አልጠቀምም፣ ኢንቴንሲቭ ሪዲንግ አልጠቀምም፣ ስካን ነው በቃ። ባይኔ ስፒድ ሪዲንግ ምንድነው? ሪፈረንስ ወርዱ ማን ነው ሪፈር የሚያደርገው፣ ወደ ኋላ ተመልሼ ስካን አድርጌ ጥያቄዎችን በቀላሉ መልስ ይችላል። ስለዚህ ሪፈረንስ ወርድ ስትመልሱ ስካን ነው። የቮካብላሪ ሚኒንግ ኦፍ ቮካብላሪ ወርድ ስትመልሱ ስካን ነው። የተሰመረበትን ቃል ማንበብ ማየት
ከዛ በኋላ እዛ አካባቢ ያለውን ሰራውንዲንግ ወርድስ ሰራውንዲንግ ኤክስፕሬሽንስ መረዳት ክሉ ፍንጭ ስለምታገኙ በስካኒንግ እንዲህ አይነት ነገሮች ልትመልሱ ትችላላችሁ። ሌላው ኢንቴንሲቭ ሪዲንግ ነው። ኢንቴንሲቭ ሪዲንግ one of the very important strategy which want to deal in detail about the passage, in detail about each paragraph. It takes time actually. So there is a need of reading each line of a paragraph, and there is a need of treating for active vocabulary words. There is a need of understanding the intent of each paragraph. We can say intensive reading, but you don't have time to read intensively. Alright, intensive reading ሰዓት ይፈልጋል። እያንዳንዱን active vocabulary ምንባብ ውስጥ ያሉትን active vocabulary ምን passive እና active vocabulary ወርዶችን ትሪት አድርገን የምንባቡን ማንነ ሐሳብ የራይተሩን purpose, inferential meaning of the passage, inferential meaning of the word and the phrases የምንፈልግ ከሆነ ጥያቄ የሚጠይቀን ከሆነ intensive reading እንጠቀማለን ነው። ራይት intensive reading። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ስትራቴጂዎች ነው የምትጠቀሙት። ይሄን ስትራቴጂ በደንብ ከተረዳሁት የተሰጠ ፓራግራፍ ሪዲንግ ፓሴጅ ቢሰጥ በቀላሉ መመለስ ይችላል። ጥያቄዎችን ካታጎራይዘር በስኪ መልሳቸው ምንድናቸው? በስካን መልሳቸው ምንድናቸው? ኢንቴንሲቭ ሪዲንግ የሚፈልጉ የትኞቹ ናቸው? እነሱን ካለየው በኋላ በእነዚህ ካታጎሪ ውስጥ ጥያቄዎችን አስገብቼ I can just take no more than maybe 30 minutes to answer for a very complex passage actually. A very complex passage in it በ30 ደቂቃ ትመልሱ ትችላላችሁ ነው። Nice. Let me show you here to answer main idea in each paragraph. You should be አስቀምጫለሁ እያንዳንዳቸው አንድ ፓሴጅ 5 ፓራግራፍ ቢኖረው የእያንዳንዱን ፓራግራፍ ሜን አይዲያ ለመፈለግ የምትጠቀሙበትን ስትራቴጂ ነው ማሳየት የፈለኩት እዚህ ጋር። The first one, read the first line of a paragraph, identify the supporting details and write the main idea. Yes. ለምሳሌ ፓራግራፉን ታነቡትና ፓራግራፉን ምንድነው የተረዳው? ቶፒክ ሴንተንስ ጭብጥ ዋና ሐሳቡ ምንድነው? ኦልራይት ያን ጭብጥ ሐሳብ ሰፖርት ያደረጉት ቢውልድ ያደረጉት ኮንትሮሊንግ አይዲያዎች ምንድናቸው? ኮንትሮሊንግ አይዲያዋ ሰፖርቲንግ ዲቴል ዝርዝር ሐሳቦች ማለት ነው። ለምሳሌ computer is important in many ways. Computer is important in many ways. ይሄ ሴንትራል አይዲያ the importance of computer paragraph 1 ታወራለች። right? The importance of computer paragraph 1 ታወራለች። Computer is important in many ways. What are the different uses of computer? በቃ paragraph 1 የምታወራው use of or important or advantage of computer ነው። በቃ ስለዚህ ስመረዳት ነው። ለምሳሌ there are some more challenges using computer. Some more challenges of using computer. Paragraph 2. Challenges of using computer. የፓራግራፍ 2 የመጀመሪያው መስመር ስለ ቻሌንጅ የምታወራ ከሆነ paragraph 2 main idea ቻሌንጅ ብለን ስቴት የምናደርገው ቻሌንጅ ብለን what are the challenges? paragraph 2 ላይ ሊስት ያደርገዋል ሐሳቡን ይዘረዝረዋል። ሐሳቡን የተዘረዘሩት ሐሳቦች supporting details ትሏቸዋላችሁ ፕሊዝ። ስለዚህ የመጀመሪያው መስመር ማንበብ ከዛ አይተሞችን መለየት በቀላሉ ሜን አይዲያን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። ሌላው sometimes the first line is the main idea of the paragraph. አንዳንድ ጊዜ የመጀመሪያው የፓራግራፉ የመጀመሪያ መስመር ለዛ ፓራግራፍ ዋና ሐሳብ ሆኖ ያገለግላል። but ጥያቄ ላይ ሲማቀድ it cannot be stated as it is. It must be paraphrased. Right? It must be paraphrased. ጥያቄ ላይ ሲመጣ ግን የመጀመሪያውን ፓራግራፍ እንዳለ ስቴት ያደርግላችሁ። ምንድነው የሚያደርገው? ጥያቄ ፈተናዎቹ ስቴት ያደርገው ፓራፍሬዝ አድርጎ ነው የሚያመጣው። ፓራፍሬዝ ይሁንም አይሁንም ፓራግራፍ አለ የመጀመሪያውን ከተረዳችሁ whatever and whenever you can answer it please. እሱን መረዳት መቻል ነው። Give the contextual meaning of words to treat for or to understand to write the main idea of the paragraph exactly. Contextual meaning of word very important ናቸው። ፓራግራፍ 1 ውስጥ ምናልባት 3 4 contextual ወርዶች ካሉ ወይ vocabulary ወርዶች ካሉ የነሱን ትርጉም መረዳት ምክንያቱም ለሜን አይዲያው ቫልዩ ስላላቸው እነሱን ካልተረዳሁኝ ሜን አይዲያው ስቴት ማድረግ ስለማልችል at least contextual clue ተጠቅማችሁ ዲፋይን አድርጋችሁ ይሄ ነው በአንድም ፓራግራፍ ሜን አይዲያ ለማውጣት ይሄን ቴክኒክ ነው የምትጠቀሙት። ሲምፕል በጣም ቀላል መንገድ ነው። exactly come on to answer the main idea of the passage እንዳለ ለምሳሌ as I told you first a passage should consist of maybe 5 paragraphs. The main idea of the 5 paragraph or each paragraph is completely different. The combining of the 5 paragraph means main idea of paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4, paragraph 3, which is called the main idea of the passage, obviously, right? ስለዚህ read the first line of each paragraph, write what you understand. ምንድነው ማድረገው? ስትራቴጂ ፈተና ላይ የሚጠቀምበት ነው። እያንዳንዱን ፓራግራፍ ካነበብኩ በኋላ
የተረዳሁትን እዛው ላይ ጽፌ እሄዳለሁ that will be the main idea of each paragraph nice summarize the main idea of each paragraph using your own language ያገኛችሁትን ከእያንዳንዱ ፓራግራፍ ያገኛችሁትን ዋና ሐሳብ በራሳችሁ ቋንቋ ሰመሪ አድርጉትና አስቀምጡት ከምርጫው ጋር ከጥያቄው ምርጫ ጋር አገናኙት you can simply answer it በደንብ ትመልሱታ ፍንጭ ታገኛላችሁ እዛ ላይ ነው use contextual clues to write sometimes contextual clue የሚሰጣችኋል እዛ አካባቢ ላይ ስለዚህ የጥቅል የምንባቡን ሜን አይዲያ ለመፈለግ የእያንዳንዱን ፓራግራፍ ጽንሰ ሐሳብ ራፍሊ ካገኛችሁ በኋላ ሰመራይዝ ታረጉት የፓሴጁን ዋና ሐሳብ በቀላሉ መጻፍ ትችላላችሁ this is a way please the strategy that you use while taking for your university entrance examination as well as for remedial examination answering how just examinees are intended to answer reading passage quiz very important strategies please one way here nice there is also comprehension question the other is to answer reference words ማለት they are words which refer back to the noun or refer the noun back right referent ማለት ወደ ኋላ መጥተው refer የሚወክሉት ነገር አለ ማለት ነው የሚወክሉት ስም አለ የሚወክሉት ስማዊ ሐረግ አለ noun phrase አለ የሚወክሉት phrase አለ we can say referent ነው የምትሏቸው referent ነው ይሄ referent ምን ሊሆን ይችላል personal pronoun ሊሆኑ ይችላሉ relative pronoun who which ሊሆኑ ይችላሉ demonstrative pronoun this that those ሊሆኑ ይችላሉ indefinite pronouns no some everyone and nothing ሊል ይችላል there are some which I have listed here these are examples of referent ምንድነው pronoun ማለት they are pronoun which substitutes noun ስምን የሚተኩ ናቸው referent ይባላሉ relative pronoun ስምን የሚተኩ ናቸው relative pronoun was referent demonstrative pronoun ነው ስምን የሚተኩ ናቸው exactly referent ምንላቸው እንደዚህ ናቸው referent ስለዚህ referent ማለት እነዚህ ፕሮናውኖች ወደ ኋላ መጥተው የሚወክሉት ነገር አለ እሱን የሚወክሉትን ነገር መፈለግ we can say part of reading comprehension question ነው part of reading comprehension question ነው I have already designed some questions on this regard አዘጋጅቻለሁ ይሄን reference word ለመመለስ ደግሞ identify the pronoun referent structure or relation አንብቡት ነው pronoun ወደ ኋላ ማን ነው እዛ ጋር ወደ ኋላ ያለው ማን ነው referent ማለት they are words which refer back to the noun all right ወደ ኋላ መጥቶ የሚወክለው ነገር አለ የሚወክለው ስም አለ እሱን አግሪመንቱን ፓራሊዝሙን መፈለግ ነው ፓራሊዝም ማለት ይሄ referent word ለምሳሌ him ከሆነ ወይም he ከሆነ ወደ ኋላ ስቴት የሚያደርገው የሆነ ፐርሰን አለ ማለት ነው ለምሳሌ they የሚል ወይም them ከሆነ ወደ ኋላ የሚወክለው number of people ወይም third person plural የሚወክላቸው ብዙ ቁጥሮች አሉ ማለት ነው ለምሳሌ this ከሆነ ወደ ኋላ መጥቶ የሚወክለው አንድ ነገር አለ ፖይንት የሚያደርገው ሎኬት የሚያደርገው ነገር አለ ማለት ነው I think it's clear ስለዚህ pronoun antecedent relationship ማየት የመጀመሪያው ጉዳይ ነው pronoun antecedent እንለዋለን ይሄን pronoun referent ማለት ነው ማለት ሁለተኛ read back before the underlined words to get the referent ያ ከተሰመረበት ቃል referent ላይ ወደ ኋላ መጣችሁ full stop ከጀመረበት ጀምራችሁ ስታነቡት ያ የተሰመረበት referent word ያን እዛ አካባቢ ላይ ፎከስ የሚያደርገውን ዋና ጉዳይ ኢንተንቱን ይዘቱን ይገልጻል ስለ አንድ ጉዳይ ይገልጻል ማለት ነው right read back before the underlined words to get the referent ወደ ኋላ ነው የሚወጣው sometimes and then in rare cases the referent or the pronoun or the antecedent comes after the referent words all right sometimes now it's 10-15% antecedent ወይም ስሙ ከሪፈረንት ወርዱ ቀጥሎ ሊደረግ ይችላል in some rare cases ሊፈጠር ይችላል most of the time ግን pronoun ወይም antecedent ከሪፈረንቱ ቀድሞ ነው እዚህ ጋር የሚሆነው I will show you please the referent back to the noun I have told you please underline the content of the reading passage that deals ያ ቀደም ያልኩት ነው ያቺ ሪፈረንቷ ወደ ኋላ የምትወክለው ይዘት ምንድነች ሷን መለይ ስለምንድነው የምትዋራው ላይን ኦፍ ሰንተንስ ማለት ነው ላይን ኦፍ ሰንተንስ ኢን ፓራግራፍ ያቺ መስመር የምትዋራው ወይም ያ ፓራግራፉ የሚዋራው ስለምንድነው እሱ መለየት ነው ያልኩ ያለው the other key point here is how can you answer to answer the writer's purpose what is the writer's purpose ነው የሚላችሁ አንዳንድ ጊዜ what is the writer's according to the writer's purpose ነው የሚላችሁ
alright የጸሐፊው ይሄን ጽሁፍ ሲጽፍ ምንድን ነበር purpose ብሎ ይጠይቃቸዋል sometimes difficult ነው maybe sometimes intensive reading ይፈልጋል እዚህ ላይ simply you cannot state you cannot underline you cannot answer the writer purpose by reading skimming and scamming but there is sometimes a need of intensive reading because I want to get something what is the writer's purpose in writing for that passage yes right writer's purpose ሲባል identify what the writer wants to say ጸሐፊው ምን ማድረግ ፈልጎ ነው ፐርፐዝ አለው የጻፈበት አንደኛ ፐርሲውድ ማድረግ ነው ኮንቪንስ ማድረግ ነው ሪደሩን ያችን አርቲክል ጽፎ አንባቢን ማሳመን ማሳየት መፈልጎ ነው ፐርሲው ሲደረግ ደግሞ the writers might use some more statistics research works experimental results maybe scientific evidences logical consequences እነዚህን አስቀምጦ አንባቢው ያን ሲያነብ of course I got something from here so the writer wants to persuade me because of this evidence I believe it all right ዛጋ የተቀመጠውን ሐሳብ ካየሁ በኋላ okay persuade ማድረግ ይፈልገው I got yeah ስለዚህ even ኖት እያስኩ ሄዳለሁ ምክንያቱም ስታቲስቲክ የተቀመጠ ስታቲስቲክ አላሳምኖኛል ስለዚህ አንዱ ፐርፖዙ persuade ማድረግ ነው persuade ለማድረግ ደግሞ ቅድም የዘረዘርኳቸው ነገሮች ራይተሩ ይጠቀማል እነዛን ተጠቀመ ማለት ለኔ ፍንጭ አገኘው ስለዚህ persuade ማድረግ ነው ብያስባለሁ entertaining the readers ማዝናናት ሊሆን ይችላል አንባቢዎችን he might use some fun stories fun ways of writing on fun jokes because purpose intention ምንድነው አንባቢን ማዝናናት ከሆነ ዛጋ ስቶሪው ላይ ፈን የሆኑ ነገሮችን ላገኝ ይችላል so writer's purpose fun ማድረግ ሊሆን ይችላል maybe sometimes the writer's purpose for giving information there are some detailed information about computer maybe or technology maybe or smartphone maybe or other issues here right መረጃ መስጠት ከሆነ ደግሞ ኤክስፕሌን ነው የሚያደርገው ዛ ምንባብ ላይ ፓሴጁ ላይ ሐሳቦችን አዳዲስ ግኝቶችን ያሳየ ከሄደ ራይተር ፐርፖዝ ምንድነው አንባቢን መረጃ መስጠት ነው ስለዚህ ራይተርስ ፐርፖዝ አንደኛ ምን እንደጻፈ ይሄን ጉዳይ በማየት የራይተሩን ፐርፖዝ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ሌላው focus on the last paragraph የራይተርስ ፐርፖዝን ሐሳብ ለመራይት you can just come to the last paragraph you may get some key pointers key ideas here and you can predict it about what's the writer's intention to write the passage no it's no problem actually yes without any doubt you can answer the writer's purpose simply even sometimes I can skim it all right skim arge writer's purpose underline mark chalo I can guess it I can interpret with my own language and I can match what I have with the writer's the question from that reading passage all right the writer's purpose በራሴ ሐሳብ ካመጣሁት በኋላ ከጥያቄው ጋር ሳገናኘው I may get clue አገኛለሁ አይጨነቅ በቀላሉ ጥያቄውን ልመልሰው ይችላልው ነው that is the writer's purpose please inferential meaning of words in a or sentence or phrase inferential is literal comprehension question no you can go just beyond the literal meaning yes go beyond the literal meaning okay ይሄ ምንድነው go beyond yes beyond the literal meaning please ይሄ የሚለየው ነገር ምንድነው inferential infer የሚያደርገው ነገር ምንድነው አንዳንድ ጊዜ inferential literal meaning ማለት simply you can use clues from the reading passage so the ideas are in the reading passage you'll not be in problem to understand the reading passage because you might use your experience different strategies clues from the reading passage which is called literal meaning underline meaning ማለት ነው literal meaning if we think about inferential which you go beyond that because you cannot get any clues any information from the reading passage you can use for your experience your prior knowledge in answering that but sometimes you might understand the reading passage in a sentence or sentence in a reading passage or paragraphs actually yes what does it want to say what does ምንድነው ዛያች ፓራግራፍ ውስጥ ያለች አንዱ ሐሳብ ምንድነች ማለት የፈለገችው inferential meaningን ለመረዳት ምንድነው ማድረገው yes ለምሳሌ yes someone wants to phone to his families in a dish but he doesn't have a cell phone all right he picks a piece of paper and read it and he comes towards you what do you infer from this because I think I infer that he doesn't have a cell phone and he's going to ask me to call to his parents yes that's inferential meaning all right that's inferential meaning አንድ የሆነ ሰው አዲስ መንገድ ላይ ተገናኘና I think የሆነች ወረቀት ያነበበ
ቁራጭ ወረቀት ይዞ ስልክ ቁጥር ወደ ጽሁፍ እያነበበ ወደ አንተ ተጠጋ ምን ፈልጎ ነው ማለት ነው ስልክ ቁጥር ሴልፎን የለውም ስለዚህ እንድደውልለት ይፈልጋል ማለት ነው ምን ኢንፈር አደረክ ፒስ ኦፍ ፔፐርን ይዞ ወደ አንተ ሲጠጋ ስልክ አለመኖሩና አንተ እንድትተባበረው ሊጠይቅህ እንደሆነ ኢንፈር ታደርጋለህ ይሄ ነው ኢንፈረንሻል ማለት እሱ ማለት ነው yes right do you understand me no ይሄ ነው ኢንፈረንሻል I'll give you some more inferential how you understand inferential meaning is all right one thing maybe just ለምሳሌ you are standing in the main road for waiting a taxi maybe an old man comes towards you maybe his lifestyle is too poor and he's shivering there is something with that old man you infer that when the old man approaches you he intends to ask you to help him or to ask you or the old man wants to ask you to give him 10 birr for bread that's inferential meaning ቆመህ ያለ ይጠበቅ ታክሲ ይጠበቅ ያለ የሆነ ትልቅ ሰውዬ መጥቶ የተበሰቃቀለ ሰውዬ ነው መጣና ፊት ላይ የሆነ በቃ ለመናገር እየፈራ የሆነ ነገር ስታይ ምንድነው you want something from me ነው ብሏል you want something because he doesn't have understand from his physical his dressing style what is inferential means this one please so sometimes inferential meaning is not similar with literal meaning አይደለም go beyond that critical thinking ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን ስመልስ በስኪሚንግ አንመልሰውም በስካኒንግ አትመልስቱም ታዲያ ምን ልጠቀም እችላለሁ በኢንቴንሲቭ ሪዲንግ ልጠቀም እችላለሁ ኢንቴንሲቭ ሪዲንግ ማንበቤ I can use my own experience especially my own experience የራሴን experience ነው ዲል የምጠቀመው exploit ማድረገው otherwise I cannot answer it please all right I cannot answer it please these are the very important strategies of answering for reading comprehension questions the last one how can you answer vocabulary words is part of literal comprehension part of reading comprehension actually I have published some more videos how you treat about vocabulary words even አሁን በቅርቡ የለቀቁት አንድ ቪዲዮ አለ strategies of answering for or key strategies of answering vocabulary words just read that one do that one please some more strategies that we use some more strategies that we apply while taking for examination on while reading for reading texts use that strategy but I don't want to repeat again this one because it may take some my time and answer for that please nice please እሱም በደንብ ተጠቀሙት anyway ፈተና ስትፈተኑ የቮካቡላሪ ወርድ ምንባብ ላይ ያሉ ቮካቡላሪ ወርዶችን ስትመልሱ አንደኛ ኮንቴክስት ተጠቀሙ ገስ አድርጉ ገስ ለማድረግ ደግሞ ብዙ ስትራቴጂዎች አሉ በነዛን መጠቀም መቻል ነው ምናልባት እዛ አካባቢ ያለው ቃል የተሰመረበት አካባቢ ያለውን ሐሳብ መረዳት ቃሉን ትርጉሙን መረዳት ያስችላቸዋል even ታይትሉን የሪዲንግ ፓሴጁን ታይትል መረዳት ለቃሉ ትርጉም አስተዋጽኦ አለ የናንተ ፕራዮሪቲ አንድ አስተዋጽኦ አለ even grammatical structure of the sentence value አለው ገስ ለማድረግ repetition of words in a paragraph maybe ዘፋ አካባቢ ላይ ተደጋጋሚ ጽሁፎች መጻፋቸው that may be a strategy to answer for that contextual meaning of the words anyway these are very important to answer vocabulary words from reading passage don't forget to use this one nice please let me come to the question reading questions sample questions here nice technology and education transforming Ethiopian classrooms nice that's right አሁን ቅድም ያየነው ጉዳይ ነው technology has become an integral part of modern education what's integral mean all right what's integral means yes I can answer it what's integral means ምንድነው integral ማለት yes I can integral means has become an integral part of modern education integral means essential worldwide Ethiopia has next look here technology has an integral part of modern education and Ethiopia is no exception you know first line ያልኳችሁ እዚህ ጋር ነው በቃ first line እዚህ ጋር ነው ያልኳችሁ ይሄ ነው first line ማለት ይሄን የመጀመሪያውን መስመር መረዳት ለዚህ ፓራግራፍ ሜን ሐሳቡ ሜን አይዲያው ለማግኘት በጣም ኢምፖርታንት ነው an integral part of it yes right very essential part of modern education worldwide yes no exception ኢትዮጵያ ከዓለም ካሉ ሀገራት የተለየች የምትሆንበት ነገር ስለዚህ modern educationን effectively run ለማድረግ ቴክኖሎጂ ኢምፖርታንት ነው ሃይ ቫልዩ አለው ነው የሚላችሁ very important በቃ that is ስለዚህ እቺ ምንድነች የምትሆነው ማለት ነው how Ethiopia launches for computer technology how Ethiopia starts to implement technology to make modern or to get modern education በቃ ይሄ ነው ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርትን ከመስጠት አንፃር ምንድነው ያደረገች ያለችው ከማስተዋወቅ አንፃር በቃ ፓራግራፉ ምታወራው ይሄ ነው አንደርስታንድ አድርጉ ያላችሁ ቴክኖሎጂ ነው yes topic sentence እስከዚህ ድረስ topic sentence ነው yes right in the sentence Ethiopia schools are big just
began integrating computers, tablets, and smart boards into their classroom. Exactly, they are part of our types of computer or technology ናቸው እነዚህ tablet, computer, smart boards. The technological revolution is changing the way students learn and teachers instruct. Exactly. ተማሪዎች ከትራዲሽናል ሲስተም ወጥተው የሚማሩበት መምህራን የሚያስተምሩባቸው መንገዶች ናቸው። The Ministry of Education has launched through initiatives to equip schools with digital resources. Exactly. ልክ ነው። ላውንች አደረገ ነው። ክሪኤቲቪቲ ተፈጠረ ነው። መጀመሪያ የነበረው የማስተማር የመማር ሲስተም አሁን ቴክኖሎጂካል ሲስተም አድቫንስድ አደረገው ሲቪላይዝድ አደረገው ነው የሚላቸው። ስለዚህ especially in urban areas በተለይ ከተማ አካባቢዎች like what አዲስ አበባ ባህር ዳር and ሐዋሳ the first initiative የተደረገው እዚህ ላይ ነው። እነዚህ ከተሞች ላይ የመጀመሪያ ቴክኖሎጂ ኢምፕሊመንት ማድረግ የተጀመረው. I understand for the first paragraph please. What is the essential or the important computer? Which urban areas does computer technologies? Yes, ጨረስኩኝ. Nice. Paragraph 2. One of the most significant advantages of technology in education is to access information. በቃ ይሄ ነው ቶፒክ ሰምተስ ያልኳቸው ምንድነው እዚህ ጋር one of the most important advantage of technology is for getting information. Nice. በቃ to get access information. እቺ ዋና ሐሳቧ ሌሎቹ ምንድናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት ይሄንን ዋና ሐሳብ ኤክስፓንድ የሚያደርጉ ናቸው። ለምሳሌ students can now use the internet to research topics beyond these textbooks. Exactly. አንድ መረጃ ያገኙበታል. For example, a student learning about the Nile River can watch videos ስለ ናይል ሪቨር ማወቅ ሲፈልጉ ቪዲዮዎችን ያሉ view satellite images ያሉ read current articles online ያሉ ስለ ናይል ስለ አባይ ወንዝ የተጻፉ አርቲክሎችን ሪሰርቾችን ያነባሉ ያያሉ ኦንላይን ይመለከታሉ። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን በቀላሉ ማግኘት ያስችላል ቴክኖሎጂ ይሄ ነው የሚላችሁ። this makes learning more engaging. Yes, ይሄ ተማሪዎችን engaged ሆነው እንዲማሩ ያደርጋቸዋል። መምህሩም engaged ሆነው እንዲያስተምሩ ያደርገዋል። help students understand complex concepts. Exactly. በቀላሉ ኮምፕሌክስ የሆኑ ኮንሰፕቶችን በቀላሉ ትሪት ማድረግ ያስችላል። however many rural schools still lack reliable internet connectivity and electricity. አንድ ቻሌንጅ ነው እዚህ ጋር ያያችሁት። በተለይ ገጠር አካባቢ ያሉ ተማሪዎች ኢንተርኔት ኮኔክቲቪቲ እና ኤሌክትሪሲቲ ፕሮብሌም አለ። ዋን ቻሌንጅ ነው። creating a digital divide also another challenge ነው። what's digital divide? digital divide ለሁሉም የገጠር ትምህርት ቤት ተደራሽ ላይሆን ይችላል። ሌላ ቻሌንጅ ነው digital divide ማለት digital distribution ማለት ነው። yes, distribution ነው divide yes between urban and rural areas በከተማና በገጠር ያለው የቴክኖሎጂ ስርጭት እኩል ላይሆን ይችላል of course. That is second paragraph please. አሁን ትሪት አደረኩት. Nice. The third paragraph let me come. Computers have a memory that stores instruction and information, making them fundamentally different from other machines. Exactly. Look here. I simply understand it. What do you understand from this one? How computer is different from other machines? But right? Computer ከሌሎች ሜሽኖች እንዴት ይለያል? በምን መልክ ይለያል? አንደኛው ሜሞሪ ያለው በቃ ይሄ ነው ሜሞሪ ያለው። ሌላ ሜሽን ብትወስዱ ሜሞሪ ያለው ወይ ሌላ ለምሳሌ take an example of another machine which doesn't have a memory, right? which doesn't have a memory. ለምሳሌ ሌሎች ሜሽኖች አሉ አይደል? ብዙ ኤሌክትሪካል ሲስተም የሚያንቀሳቅሱ they don't have any memory, right? they don't have any memory. እነዛ ነገሮች የሚሰሩት እንደው ከኮምፒውተር ጋር ተያይዘው ነው አይደል? አንዱ የሚለይበት መንገድ ሜሞሪ ነው። A computer contains input units like keyboards አለው processing unit አለው memory unit አለው and output unit like screen አለው. Exactly. ይሄ ነገሮች አሉ። Computer programs consist of long sequence of instructions that tell the computer what to do. memory ምንለው እሱ ነው። This program can turn a computer into a word processor. Yes, a research tool or software ምትሉት ነው። A research tool exactly or an educational game player አለው እዛው የተጫነ memory ልክ እንደ ሰው ማይንድ ማለት ነው። Yes, even though computers are complex, human mind is more complex. Computer የፈጠረው የሰው አእምሮ ቢሆንም ልክ ከሰው more complex ነው of course. Yes, ፊድ ያደረገው ሰው ነው ሳይንቲስቶች ናቸው ፊድ ያደረጉት ያ Teachers can use educational software to create interactive lessons that keep students engaged. Yes, ልክ ነው። ለምሳሌ educational software አፕሎድ ይደረጋል። ያን እንግዲህ በሚፈልገው መንገድ የሚፈልገውን ይዘት ማስተማር ይቻላል። ስለዚህ what I get from the third paragraph is
how computers different from other machines የሚለይበት መንገድና ኮምፒውተር ያላ በውስጡ ያዛቸውን ጉዳዮች እዚህ ጋር አወራው ማለት ነው nice despite the benefits integrating technology into education face challenges በቃ the first paragraph ስለዚህ ነው የሚያወራው please ያችሁት the first line here this is the main idea of the paragraph በቃ computer technology benefits ቢኖረው ግን some challenges አሉት ነው ስለዚህ ይሄ ፓራግራፍ የሚያወራው about challenges of technology ነው what things can affect the effective running of implementing of computer or technology all right ምንድናቸው ቻን many schools do not have enough computer for all students አንዱ አብዛኛው ትምህርት ቤት ኮምፒውተር የላቸው some teachers lack training አንዳንዶች ተማሪዎች የኮምፒውተር ስኪል የላቸው and how to use technology effective yes right I think the cost of purchasing and maintaining computer is high expensive ነው ሌላ ቻሌንጅ ነው nevertheless the Ethiopian government continues to work with international partners to expand technology yes ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ከሌሎች አጋዥ አገራትም ረዳት አገራት ጋር በመተባበር expand ተደራሽ እያደረገ ነው አላቆመም ነው የሚላችሁ yes if schools receive more resources they will be able to provide better technologies ሁሉም ትምህርት ቤቶች accessibility ካገኙ better የተሻለ መማር ማስተማር ይፈጥራል they will be able to provide better technology and for all students exactly to understand here ስለዚህ ቻሌንጅ ላይ ያወራል nice looking to the future አሁን experts believe technology will play an important great role in Ethiopian education right ይኸውላችሁ in the future ይሄው በዚሁ ከቀጠለ at least the contribution of technology is very important will play an even greater role in Ethiopian education በኢትዮጵያን ትምህርት ላይ ወደፊት ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ the contribution of technology is important for the future for the coming times because the more computers the more technology is advanced the better or the greater there is or there will be an effective teaching learning in the Ethiopian context ምን ማለት ነው ማለት ኮምፒውተር more technology more advanced እየሆነ በሚሄድበት ሰዓት effective የሆነ productive የሆነ ኢንዱስትሪስ የሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ መማር ማስተማር ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ሜን አይዲ ኦንላይን ለምሳሌ ኦንላይን ለርኒንግ ፕላትፎርም ቨርቹዋል አሁን እየተጠቀምንበት ነው right digital library of course may become common ናቸው እነዚህ students might be able to take courses from teachers in other parts of the country look ነው ለምሳሌ in አሜሪካ ካሉ ስቴት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የሚሰጠው actual lecture እዚህ ጋር ሆኜ ልከታተለው ገጠር ላይ ሆኖ በስማርትፎን ይማራል አብጎ መሄድ ይችላል right virtual training ግን ማግኘት እንችላለን students might be able to just course your right as one educators say technology is not a replacement for good teachers actually look ነው technology is not a replacement for good teachers look ነው whatever it is ቢሆንም technology actually ፊት ለፊት ቆሞ የሚያስተምረውን መምህር ይተካል ማለት ግን አይደለም but it has some contribution ግን አለው but it is a powerful tool that can help them teach more effectively actually look ነው ይተካል ማለት አለ ግን more powerful ያደርገዋል መማር ማስተማር ነው የሚላቸው simply it has 4 paragraphs here understand about አሁን ጻፍ ብትሉኝ ስለዚህ ስለ እያንዳንዱ ፓራግራፍ አስቀምጫለሁ እዚህ ጋር አሁን the whole idea of the passage አብደው ጻፍ እንችላለን let's answer the question please according paragraph 1 where the technology has been integrated into schools in Ethiopia only rural only Addis Ababa yes right በቃ እንደመለሰ paragraph 1 ላይ please በቀላሉ አይመለስም እንዴ ታዲያ paragraph 1 ላይ እዚህ ጋር ተመለሱ ልመልሳችሁ እስኪ ነኝ paragraph 1 የት ላይ ነው መጀመሪያ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ መንግስት technological education of software to right yes paragraph 1 you the Ministry of Education has launched several initiatives creativities to equip schools with Addis Ababa Bahar Dar and Hawassa ምንም ጥርጥር የለውም መጀመሪያ paragraph 1 ላይ አግኝተናል ሐሳቡን ስለዚህ መልሳችሁ ነው nice second paragraph second paragraph based on the policy what's mentioned is one of the most significant advantage technology in education one of the significant advantage ምንድነው it replaces teachers that no replace አያደርገውም ነው ያለው መጨረሻ ላይ technology provides access of information exactly ቅድም ብለናል ሌላውን ማንበብ አይጠበቅብኝም paragraph 2 ነው የሚያወራው ይሄ technology is very expensive no it works no significant the word integral ምንድነው ያለው ቅድም integral essential ብለን define አድርገናል ስናረብ በቃ ይሄ ምንድነው ያደረኩት አሁን ፓራግራፉን አነበብኩኝ ኮንሰፕቱን አስቀመጥኩ ወካብለ ወርዶችን ፕሪዲክት እያደረኩ ጥያቄ ላይ መጥቼ ጥያቄዎችን እየሰራሁ ወደ ኋላ መመለስበት ምንም ምክንያት የለኝም very important according to paragraph 2 what problems do rural areas face yes
ፓራግራፉ ስለ ቻሌንጅ ነው የሚያወራው በተለይ ገጠር አካባቢ ምንድነው ቻሌንጆቹ ነው የሚለን yes too many computers yes lack of reliable internet connectivity number 3 yeah lack of reliable internet connectivity and electricity a lot of trained teachers students do not want to use computers now about what problems do rural school face reading regarding technology paragraph ላይ ተመልሱ ልመልሳችሁ እስኪ despite the technology has into education faces challenges many schools do not have enough computers for all schools some teachers lack training and never the Ethiopian government is internal possibility ስለዚህ ማርታች what's the answer here ምንድነው የሚላችሁ መልሳችሁ ምን ሆነ እዚህ ጋር alright ስለዚህ ምንድነው መልሳችሁ lack of reliable internet the answer is a ካላችሁ ልክ ነው too many what problems do rural areas face reading regarding technology lack of reliable internet connectivity and electricity and too many computers ፕሮብሌሙ የላቸውም ነው ስለዚህ ኮምፒውተር አለመኖሩ አንድ ቻሌንጅ ነው ፓራግራፍ 2 ላይ የተጠቀሰው ጉዳይ so number 4 the answer is lack of what internet connectivity please number 4 lack of reliable internet connectivity and electricity ቢታወቃል ገጠር ላይ የኢንተርኔት አክሰስ የለም ኤሌክትሪሲቲ ስለሌለ እሱ ነው አንዱ ቻሌንጁ question number 5 what's digital divide ምን ማለት ነው number 5 ላይ digital yes right ቅድም ተናግራ digital divide ማለት equal distribution የለም in urban and rural areas so the problem with internet cables no a new type of computer program no the difference between old and new computer no the gap between those who have access to technology and those who do not exactly so no digital device equal distribution equity የለም ነው ጉዳይ ነው ስለዚህ I already answered when I was reading it yes ሳረቦ according priority what makes computer different from other machines ቅድም ገና አላለ you're right በቃ ምንም ጥርጥም they have a memory በቃ they have what memory አለው ኮምፒውተር ሌሎቹ memory የላቸውም ዲፈረንሱስ ነው what do they refers please they refers ይሄን ልመልስና ላሳያችሁ they refers እዚህ ጋር referent word ያልኳችሁ ነው they refer yeah ይሄው they refer exactly this is referent word ነው ይሄ ላስምርበትና referent word ነው ይሄ referent ነው ብያቸው የሚወክለው ነገር አለ look here እስኪ ከወደዚህ ልመለስና ስለምንድን ነው የሚያወራው technology into education face challenges yes if schools receive more resources they will be able to provide better technology education for all students if schools yeah ስለምንድን ነው የሚያወራው about schools ይሄ ምን ትሉታላችሁ antecedent ይባላል ስም ማለት ነው antecedent ይባላል ይሄ ምንድነው referent ነው pronoun antecedent ፓራምጣት አለበት ዲጋ it doesn't deal about a particular school it deals schools in the world schools in Ethiopia ብዙ ነው የሚያወራው referentum ዘይ ብዙ ቁጥር ነው የሚተካው ይሄ ማለት እኮ referent ማለት ስሞች እንዳይደገገሙና ቦሪንግ እንዳይሆን መተካት ነው ስሞችን መተካት ነው referent ማለት ስለዚህ ይሄ ምንድነው personal pronoun ነው አይደል ስለዚህ መልሳችሁ ምንድነው የሚሆነው እስኪ ምርጫዎቹ ላይ ሊሄድ number 7 the pronoun they refers exactly schools ምን ጥርጥራለሁ schools international partners የሚል የለም the government እዚህ ጋር singular ነው no they የሚያውቁ student አለ የሚያወራው exactly question number 8 according to paragraph 4 which of the following is a challenge to integrate technology in education challenge ብለን paragraph 4 ላይ challenge ነው የሚያወራው that's the main idea actually what's the challenge which is stated in paragraph 4 students do not like computers no it didn't say anything about students interest to learn computers no technology is easy to use no many schools yes lack enough computers exactly that's a very serious challenge here inaccessibility of computer yes enriching of computer to every schools in Ethiopia especially for schools which are found in urban areas countryside schools that's a very serious challenge here so the answer is C exactly question number 9 based on the passage what might become common in Ethiopian education in the future yeah paragraph the last paragraph I think the last paragraph ቀጣይ ኢትዮጵያ ላይ ምን ሊሆን ይችላል ነው ያለው no schools at all what does it talk about this no only no traditional no
ኦንላይን ለርኒንግ ፕላትፎርምስ ኤንድ ቨርቹዋል ክላስሩም አሁን እየተጠቀምንበት ያለው ነው። ስለዚህ ጉዳይ ነው ያወራው። ናይስ ቨርቹዋል ፕላትፎርም አሁን እየተጠቀምን ያለው what is the main idea of the entire passage please? Interesting question. the main idea of the entire passage ጠይቃችሁ entire passage ይሄን ለማግኘት look here እዚህ ጋር ለማለሳችሁ ፕሊዝ ወደ ኋላ ልምጣና ፓሴጁ ላይ ነው የምመጣው ፕሊዝ ፓሴጁ ላይ ነው የምመጣው የመጀመሪያው ፓራግራፍ ስለምን አወራ the introduction of computer right introduction of computer in the Ethiopian context significance of advantage of computer introduction ነው advantage አወራ እዚህ ጋር ጥቅሙ ምንድነው ፓራግራፍ 3 ኮምፒውተር ከሌላው የሚለይበት አወራ እዚህ ጋር ደግሞ ቻሌንጆቹን አወራ ወደ በሚቀጥለው ቴክኖሎጂ ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽን አለው የሚለው አወራ አራት ጉዳዮች ይሄን ሰመራይዝ አድርጌ ነው የምመጣው introduction significant advantage challenges and what will happen next በቃ እነዚህ main idea of each paragraph አራት ጽንሰ ሐሳቦች አግኝቻለሁኝ አይደለ that's okay ልምጣ ይሄን ሐሳብ ይዤ መጨረሻ ላይ that's okay መጨረሻ ላይ ይሄን ጥያቄ ልመልስ interesting yes right technology in education has both benefits and challenges yes Ethiopian schools have no technology is that technology is harmful to education is that only private schools should use technology is that so በቀላሉ ማለት አንችልም ቴክኖሎጂ ምን ማለት ነው ቴክኖሎጂ a lot of benefits እንዳለው ሁሉ some challenges አሉት ነው ፓራግራፍ 3 ስለ ቻሌንጅ ነው የሚያወራው ፓራግራፍ 2 ስለ ቤኔፊት ነው የሚያወራው ፓራግራፍ 1 introduction ነው የሚያወራው ፓራግራፍ 4 ስለ future technological advancement ነው የሚያወራው even though it has some more contribution or advantages it has some disadvantages some challenges so the answer is a ብለን መመለስ እንችላለን do you think answering reading questions could difficult ከባድ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ this is the first strategy that I want to show you please እኔ አሁን ይሄንን ስትራቴጂ ነው የምጠቀመው ነው ይሄን ስትራቴጂ ተጠቅሜ reading ከምንባቡ የሚወጡ ጥያቄዎችን I can simply treat it you can just use ማሳየት የምፈልኩት ጉዳይ reading comprehension question አራት አምስት ጥያቄዎች አይነቶች አሉ እነሱን በትክክል ለማሳየት ሞክሬያለሁ I think don't forget to comment about my presentation my teaching strategy and just like and share it please don't forget to subscribe I'm Mr. Kabada from Family English Language Center thank you I always thank you to those who always write comments and watch my video thank you again please